मोर दिबुरे अजा आ नमस्कार नमस्कार आयुष्मान भगवान मंगल करंतु कौन करते अजा एटे भागवत आछि भागवत 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 तोरा आई कहूची हाँ। सकाल टिके धर संध्या टिके धर आ धरा धरी मन बुद्धि रे तोरा आई तो बुनी अजा नातिया ता तळु कोन लेखाइची ता तो लक्ष्मी पुराण लिखाइछि लक्ष्मी पुराण हां के लिखिचंती हमरा नुआ मुख्यमंत्री मोहन माझी लिखिचंती ओहो मोहन चरण माझी लिखिचंती तारे ताल दिए पाठ कर कर्णपात करिबु की कर्णपात करी ते कर्णपात करे तुलसी को धजे स्वर्ग पळेबु सत्य की हां ताल दे पाठ आरंभ कली हां धरु म कोन है पद धरिबु हो आरंभ कर जगन्नाथ कहउछंती सुन बड़ भाई लक्ष्मी परी भारी जाकू देले गौड़ाई कोन जगन्नाथ कहउछंती हां लक्ष्मी परी भारी जाकू घरु घर देली कहउछंती ओहो तारे बलराम कोन कहले बलराम कहउछंती सुन सान भाई केउ आड़े जीवा आंबे बुद्धि दिसुनाई आ कोन बुद्धि देखा जो की लक्ष्मी चढ़ाई बुद्धि दिसो कि राहु नाई। लक्ष्मी चढ़ाई गेले तापर जगन्नाथ कोन कहले जगन्नाथ कहउछंती सुन बड़ भाई बियर बार को आंबे जीवारे पळाई बियर बड़ कोन आसले अरे नातिया अजा जेतो लक्ष्मी चढ़ाई गेले हां आकर मुंडा काम करनी मुंडो क्लियर कहि जाउची अकिलो बा कथा बियर बारू गले टिपी खुलदा 309 मार देले टाइम पास माइंड फ्री जीवो ता बलराम कोन कहले बलराम कहउछंती सुन सान भाई बियर बार को जीवा कुरे पैसा तो नाई पैसा कोड आसी बाबू अरे कोई बियर बार को जीवो उडे काते तो 200 की 400 600 हबो हां पैसा पाके थिला मिलिबो ना हां माळे मिल जीवो की नहीं 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 ता जगन्नाथ कोन कहले जगन्नाथ कहउछंती हाँ। सुन बड़ भाई मौली भाटी को आंबे जीवारे पळाई अजा आ काच पिमा बळ नाही पाकर पैसा नाही पैसा नाही मौली भाटी गले मौली रंधा होतबो के टिके देले आमे पीबा ओहो तापर बलराम कहउछंती कोन कहले बलराम कहउछंती सुन सान भाई देसी मद पीबारे मोर इच्छा नाई अजा ते तो बड़ पिला का ना हो हाँ। नातिया अजा आपण जो लक्ष्मी पुराण कर्ण पाठ करिले हां 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 ए जो नणपुर नाही दावणी नणपुर पाखरे हां हां साम गौडर हां हां बरात करछथि तमकु सेडी हां पर दिन हां खारवडा नाणकुंडर बरात करथिले ताका दांडरे लक्ष्मी पुराण पढिया भाई ओहो ताले कोन कहउछबे नातिया अजा आ कोडा आइलु म तू राजांकर महामंत्री डकाउछन्ती पिला मुति लखरे पूजा घर काते आइबो पिल्ला मुत्तिनी आ के बोलु म राजांकर महामंत्री डकाउछन्ती महामंत्री हाँ। आ तू जाई कर दम मु करि परिबिनी अजा मा को बुदा देखाइ देबु अंठा की आसळा तमर मागु तम देखंतु लगी ए राजा मते भद्र कहजंती हां जिबा हां धमो कोन है ठगड़ा धरे ओहो धर ठीक है उठे दे आसा चल अजा हां सेपड़े कोड जाउ छे आगाड़ जाउची कोडे आगाड़े आगाड़ जाउ न घर अछि बाजी जीवो कोन अछि घर घर बाजी जीवो त पछा तू घर बाजियो छोड़ा मो पछरास हां तमो देखा जाउनी मोता देखा जाउनी हां तोरा के मन उठी छोड़ा तमो तोरा के मन उठी तमो देखा जाउची बरा हां मु कोठ अछि कहलो तू जुड़े तू सिड़िया का आ सेड रोबनी कोड रहिबी एपटे गाल मत अपना दउछु एपड़ा से एपटे सब धर सब मोता देखा तोरा के आसा आसा हां चल मंत्री मासे आम अजा आसी गले गोसाई महाप्रभु हां ए मोर दंडवत नियो आयुष्मान भव भगवान मंगल करंतु मंत्री मासे गोसाई महाप्रभु काहे की मत डकैलो
ମୁଁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ଆଜି ହେଉଛି 21 ଦିନ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜି ତାଙ୍କର କିଛି ନାମକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ। ରାଜା ଡକାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରାଜନଗରକୁ ଏଇନେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ। ନାତିଆ ନାମକରଣ ଦିଆ ହବ। ପୌଟାକର ଧରତା ଆଜି ମିଳିବ ରାଜା ଘରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଗୋସାଇଁ ଚାଲ ଯିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଫୁଲ ପକ ରାସ୍ତାର ଫୁଲ ପକ। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ ଆସିଗଲେ। আচ্ছা পণ্ডিত মহাশয় মোর নমস্কার নমস্কার নমস্কার। আশীর্বাদ শ্রী সদন বসনাস দিনে দিনে রক্তবান্তি ঝড়বান্তি কুষ্ঠাদি সদা পণ্ডিতে পণ্ডিতে এ কোন আশীর্বাদ দেউছ? কোন ভুল হেলা? এ হচ্ছে পণ্ডিত মানଙ୍କର মঙ্গল আশীর্বাদ মণিমা। এ কোন আশীর্বাদ? তম অস্থির করিলে জুড়ি হইଯିବ। শির কটিছিলে ତମକୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହଉଥିଲେ ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ନାତିଆ କହୁନୁ ମୋ ମାକୁ ଭୂତ ଦେଖିବାର ହଉଛି କହିବାର ହଉନି। আচ্ছা পণ্ডিত মহাশয় মু ডাকিবা অভিপ্রায় କାହିଁ ଡକେଇଲ? আজ মো পুত্রর 21 দিন ହଁ ହଁ পুত্রটির নামকরণ করা যাব। ହଁ 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 ନାତିଆ ଆମେ ନଥିଲା କିଏ ଦେଇପାରିବେ? ନାଇଁ 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 କିଏ ଜାଣିଥିଲା ନା? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। হউ ନାତିଆ ଅଜା ଜାଗା ଶୁଦ୍ଧି କର ମ କଣ ଜାଗା ଶୁଦ୍ଧି କରେ। ଜାଗା ଶୁଦ୍ଧି କରି ହଁ। ମତେ ଆସୁନି। ଆସୁନି ମାକୁ ପୂଜା ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ତମର ମାକୁ ତମେ ଦେଖଉଥିଲ ଯଦି ଏବେ ତତେ ଆସୁନି ମୁଁ ମରେ ତୁ କି କରିବୁ? ବମ୍ କେ ମଶାନ ନେ ପୁଡ ଦିବି। ହଇ ରେ ଶଳା ନିଆଲେ ଭାଇ ଡର କେତେ ପୁଡ ଦନାରେ ମତେ ନାଇଁ ଗো ମଉସା ନିଆଲେ ଭାଇ ଡର ଆଗ ନିଆଲେ ଭାଇ ଡର ଆଗା। ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ସେ ମଶାନ ଗୋଟେ ବଟ ଗଛ ଥିବ ଆଚ୍ଛା ଅଛି ରସିରେ ସେଠୁ ଲମ୍ବେଇ ରସି ବାନ୍ଧି ଲମ୍ବେଇ ଦେବୁ ସୁକ ସବୁ ଶୁକୁଥିବି। ଦେଖେ ଶୁଦ୍ଧି କରୁଛି ଦେଖେ ମ পণ্ডিতে কোন কোন ছেপ গুড়িক পকাউছ? মণিমা হ্যাঁ। তোর বুঝিবার ভুল হয়ে গেলা। কোন ভুল হইলা? কথার আছে বরা তুন্ডে গঙ্গা আচ্ছা মুন্ডে গঙ্গা আর কন্যে গঙ্গা। আচ্ছা ଅଜା ও ପଛଟା সালেসি ভাই বুড়া বাবা হাতর খড়া সে জীবন ଖଡା ହାଣ୍ଡରେ ଶୁଚ ଅଜା। নাতিয়া ଅଜା খড়িটা କି ତମର ଖଡି କୁଆଡେ ଗଲା? মোর খড়ি ଅଛି কি রে କୁଆଡେ ଗଲା? ভুরি সরি গেলা আর টিকে বলা আজ মার ଥିଲା তোর আই কোন গলা বন্ধু সভা করে নেলা বিড়ি গেলা খড়ি আনছু নাতিয়া তু মনে রখিছু ଅଜା হ্যাঁ ব্রাহ্মণ পিলা পরা মনে রখিবনু গোটে কাম করে তু তো বাসা হইনু ନାଇଁ 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 কেলুয়ার আমার কাଳିଆ পুরোহিত অଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁ ଦତ୍ତ ହେଇଯା ମ ତମ ଆଗରୁ ଦତ୍ତ ହେଇଯିବ। ତୁ ଦତ୍ତ ହେଇଯା ହେନା ଏ ଖଟା ହବନି ସରିଯିବ ଖଟା ଭାଗି ଯାଇଛି ଖଟା ଭାଗି ଏଠି 2 ଅଙ୍କ ଏଠି 6 ଏଠି 3 ଏଠି 9 ଏଠି 5 ଏଠି 4 ଏଠି 3 ନାତିଆ ଅଜା ଖଟା ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପକା ମ ହଇରେ ଶଳା ମୋ ନାମ କଣ କରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଲଗଉଛି ଯେ କହିଲ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବୁ ଆଉ ତମେ କହିଲ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶଳା ଆକାର ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପକା ପିଲା ଗାଇ ସତ କଥା ମଣିମା ପିଲା ଗାଇ ପିଲା କାଢ পিলা আসিবনি ହଁ রানী কোଳରେ অছন্তি ରାଣୀ ଡାକ রানী আসবেনি ରାଣୀ ଏଣ୍ଡି ନେଇକି ଆସିବେନି নাহি ହେଲେ ଜାଣି ଦେଲି কোন জানতল? କହିବା ଡାକା আচ্ছা ମଣିମା আচ্ছা ପିଲା ତ ଆସିବନି ନାହିଁ। ଆଉ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ପକ ଆମର ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନା କୁଷ୍ଟିଟା তাহলে মো মুন্ড লগে পকাইবি। ହଁ ପକ ଇସ୍ ନାତିଆ ବେଳା ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ଗଡି ପଲା ଖଟା ଗୋଡ଼ି ପଳା ତ ହଉ ଦେଖେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲକ୍ଷଣ ତୁ ଚାଲ ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କଗରା ଗାତ କରକଟ ଏ କରକଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ମୀନ ହେଇନାର ବହୁଛନ କନ୍ୟା ହେଇଜର ବନ୍ୟା ନାତିଆ ଭଲ ନା ଆସିଗଲା ରେ କଣ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅର ନାମ ହଉଛି ହଁ ଦୋଖରେ ଆସିଗଲା ଅକ୍ଷର ନାମ ଦେ ପିଲାର ନାଁ ଦେ କଣ ପିଲା ନାମ ଦେ ମା ଦୋଖରେ ଆସିଗଲା ଦେବି ନା ଦେ ଦରିଦ୍ର ଶଳାର ନାଁ ଭଲ ନାଡି ଅଜା ହଁ ନହେଲେ ଦଣ୍ଡାସି ହଁ ଖବର ଦବ ସିଏ ଖବର ଦବନି ନହେଲେ ଦହି ଦହି ଖାଇବି ଚଟଣି କରିବୁ ହେଲେ ମତେ ଆସୁନି ଅଜା ତୋର ମା ତତେ କି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କି ଘର କି ମେଡିକାଲରେ ଦେଲା ହେ! ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତ ଖରାସି ଯିବନି ଆଉ ଖଡା ହାଣ୍ଡରେ ଶିଉଛି ମାକୁ ବୁଢା ଦେଖେଇବୁ ତମର ମାକୁ ଆଗରୁ ଦେଖଉଥିଲ ମଣିମା
କୁହ ପିଲାର ନାମ ଭଲ ନାଡି ଆସିଗଲା ମଣିମା କଣ କୁହନ୍ତୁ ଦକ୍ଷରେ ଆସିଗଲା ଦକ୍ଷରେ ହଁ ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ବୋଲି ଆସିଗଲା ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନ ଭଲ ଉତ୍ତମ ନାଁ ଆସିଗଲା ଠିକ ଅଛି। ପୋଟାକର ପୁରେଇ ଦିଅ ପୋଟାକର ପୁରେଇ ଦିଅ ଆମେ ଚାଲିବୁ ଆମର ରୁହ। କେତେ ଦାଦା କାମ ଅଛି ଦେଖା ଛକରେ 3ଟା ଘର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର 3ଟା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଅଛି ଲେଟ୍ରିନ୍ 3ଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିବ। ଘର। ଘର ତମ ଦ୍ୱାରା ହଉନି ପରା ନୂଆ ନାଇଁ? ନା ପୁରୁଣା ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆଁ? ନାମଟି ଦେଲ ହଁ ଆଁ? ହଁ। ତାହେଲେ ପୁତ୍ରଟିରେ କୁଷ୍ଟି ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କୁଷ୍ଟି ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହବ? ନାତିଆ ପାଞ୍ଚରା କାଢେ ଅଜା ଓ ଏଇଟା କଣ ଏ କଣଟା ଆଇର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଧରି ଅରେ ପଳେଇଛି ଶଳା ସେ ତ ତଳକୁ ଥିଲେ ଆଇଲା କାଳେ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମଟା ଏ ତା ତଳୁ ଦେଖ ମା ସେ ତଳ ଅଛି ତା ଇସା କା ଦେଖାଛୁ ରେ ଓ ଏପଟେ ଅଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ଶଳା ସେ ଆଇଟା କା ଦେଖୁଛି ଆଇଟା ଦେଇଛ ଆଇଟା ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଧର ବୋଲି କହିଲି ମୁଁ ପାଞ୍ଚରା ବାର କଲି କହିଲି ଅଜା ହଁ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅର ହଁ ରାଶି ଉଠିଲା ବା ତେଲ ନଥିବ ତେଲ ନଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖ ନହେଲେ ଦେଖୁନ ଠିକ ରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କି ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୁଣ୍ଡ ଆରେ ଛେଳି ବାଇରା ମୁଣ୍ଡ କି ନେଇଗଲାନି ତୋର ଦେଖ ଦେଖ ଠିକ ସେ ଦେଖ ନାତିଆ ଚାମ ପଳୁଆ ପିଲା ହବନି ଆଉ ପଣ୍ଡିତେ ପଣ୍ଡିତେ ଆଁ? ପଣ୍ଡିତେ ମଣିମା କଣ ହେଲା କିଛି କହିଲେନି ପିଲା ହବନି ଆଉ ଏଇ କଣ ପିଲା ହବନି ମଣିମା ହଁ କଣ କୁହ ଭଲରେ କୁହ ବୁଝେଇ କୁହ ମତେ ପିଲାକୁ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଲାଗିଛି କଣ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଲାଗିଛି କହ ବୋଲେ କହିବୁ କୁହ କହିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ବୋଲେ ରାଜା କହୁଛା ଝିଅଙ୍କ ବର ଏମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଉତ୍ତର ହେଲା କଣ କୁହ ଅଜା ପିଲାର ଆୟୁଷ ହଉଛି 120 ବର୍ଷ ଅଜା ଆଁ? ତମେ କୁହ ମୋର କାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ା ମୋଡ଼ା ମୁଁ ଲାଗି। ଯାଉଛି ଯାଉଛି ମୋର କାମ ଅଛି ରମ ଯିବା ଯାଉଛି ଅଜା ଟାଟା ମଣିମା ହଁ 12 ବର୍ଷର ବାହାଘର 12 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର ହବ ଆମେ କହୁନୁ ପାଞ୍ଚ କହୁଛି ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହ ଆମେ କାହାକୁ ବଗ ବଗ କାହାକୁ କହିପାରିବୁନୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢାକୁ ଛେଳି ତାପରେ- ମାଇକିନା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡାକୁ ମାଇକିନା କହିପାରିବୁନୁ ପାଞ୍ଚ ଯାହା ଡାକୁଛି ତା କହୁଛୁ କୁହ କଣ ହେଲା ମଧୁସୂଦା ପଲକରେ ମଧୁସଜ୍ଜା ପଲଙ୍କରେ ତମର ପୁତ୍ରକୁ ବ୍ରାକତନ୍ତ୍ର କରିବ 120 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ହଁ। 12 ବର୍ଷରେ ମୋ ବାହାଘର ବାହାଘର। ମଧୁସଜ୍ଜା ପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦଂଶନ କରିବ ମୁଁ କହୁନି ପାଞ୍ଚ କହୁଛି ମିଥ୍ୟା କହୁଛ ସତ କହୁଛି ମିଥ୍ୟା ତତେ ମିଥ୍ୟା ପଇତା ଛିଡେଇ ଦେବି ପଇତା ଛିଡେଇ ଦେବି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଏ ପଣ୍ଡିତକୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ 12 ବର୍ଷ ନ ହୋଇଛି ହଁ। ଆକୁ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୋସେ ମାମୁରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମୁର 11 ଗାଠିଆ ରହିବ ନାଗ ସାପ ଦେବି ନାଗ ସାପ ଦେବି ନାଗ ସାପ ଦେବି ଅଭିଶାପ। ସେ ଆମର ହଉନି ଭଗବାନ ଆଉ କହିଛୁ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଧର୍ମ ନାହିଁ হাই কৃষ্ণ বড়ুয়া বলি নিহত যাও মো জীবন গা ঘনকালিয়া বনমালিয়া নীল রতন হাই কৃষ্ণ বলি যাও মো জীবন গা ঘনকালিয়া বনমালিয়া নীল রতন লীলাধর লীলাময় লীলা লগাই দেলে না ঘনকালিয়া বনমালিয়া নীল রতন আপনা মনরে প্রভু ভাবনা করিলে না ঘনকালিয়া বনমালিয়া নীল রতন দিন পরে দিন দেখ বিতি বিতি গলা না ঘনকালিয়া বনমালিয়া নীল রতন রাজকুমার যে ধীরে ধীরে সে বঢ়িলা না ঘনকালিয়া বনমালিয়া নীল রতন আজি লীলাময় ঠাকুর আজ্ঞা লীলা লগাইছন্তি হ্যাঁ। এনে পণ্ডিতକୁ বন্দী গୃହ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି আচ্ছা। ଏନେ রাধা ঘরে পুত্রটি বଢିବାର লাগিছে ହଁ କିପରି ଆଜି ପଡୁଛି ପୁତ୍ର ବଢୁଛି କିପରି ଆମର ବାଙ୍କ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲା କଣ ଯୋଉ ପାଲାରେ ନାଇଁ ବାଙ୍କା ସେଇ ପାଲାଟି ଆଜ୍ଞା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ହେଲେ ବାଙ୍କ ଦାସ ଲେଖିଲେ କଣ ହଁ। ଏ ଦିନୁ ନବୀନ କୁମରରେ ତୁ ତ ବଢୁଥାଉ ଗେଲେ ଗେଲେ ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାରରେ ପୁତ୍ର ପଡୁଥାଏ ଗେଲେ ଗେଲେ ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାରରେ ପୁରିଲା ବରଷ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ସଦାସି ହସି ଭାସିଲେଣି ରେ ଦାସୀ ହସି ଭାସିଲେଣି ରେ ଭଲ ଦାସୀ ହସି ଭାସିଲେଣି ରେ ଏ ପୁରିଲା ବରଷ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ସଦାସି ହସି ଭାସିଲେଣି ରେ ଦାସୀ ହସି ଭାସିଲେଣି ରେ ଭଲ ଦାସୀ ହସି ଭାସିଲେଣି ରେ ନେଇ ଶମ୍ଭୁଆଳ ପକାଇଲେ ବାଳ ଏଇ ସମ୍ଭୁବନ ପକାଇ ନବାଳ ନେଇ ଶମ୍ଭୁଆଳ ପକାଇଲେ ବାଳ ଏଇ ସମ୍ଭୁବନ ପକାଇ ନବାଳ ମାନ
ମାନସିକ ବୁଝାଇଲେ ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାର ରେ ତୁ ତ ବାଡୁଥାଉ ଗେଲେ ଗେଲେ ବିନୁ ନବୀନ କୁମାର ରେ 13 ବର୍ଷର ହୋଇଲା କୁମାର ହୁଙ୍କା କୁଟା ଦେଇ ଚାଲେ ରେ ହୁଙ୍କା କୁଟା ଦେଇ ଚାଲେ ରେ ଭଲା ହୁଙ୍କା କୁଟା ଦେଇ ଚାଲେ ରେ 13 ବର୍ଷର ହୋଇଲା କୁମାର ହୁଙ୍କା କୁଟା ଦେଇ ଚାଲେ ରେ ହୁଙ୍କା କୁଟା ଦେଇ ଚାଲେ ରେ ଭଲା ହୁଙ୍କା କୁଟା ଦେଇ ଚାଲେ ରେ ମା କୋଳେ ବସି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହସି ମା କୋଳେ ବସି ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ହସି ମା କୋଳେ ବସି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହସି ମା କୋଳେ ବସି ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ହସି ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଭାଷା ବୋଲେ ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାର ରେ ତୁ ତ ବାଡୁଥାଉ ଗେଲେ ଗେଲେ ବିନୁ ନବୀନ କୁମାର ରେ 2.5 ବର୍ଷ ବଢାଇ ପୟର ଏ ଘରୁ ସେ ଘର ବୁଲେ ରେ ଏ ଘରୁ ସେ ଘରୁ ବୁଲେ ରେ ଭଲା ଏ ଘରୁ ସେ ଘରୁ ବୁଲେ ରେ 2.5 ବର୍ଷ ବଢାଇ ପୟର ଏ ଘରୁ ସେ ଘର ବୁଲେ ରେ ଏ ଘରୁ ସେ ଘରୁ ବୁଲେ ରେ ଭଲା ଏ ଘରୁ ସେ ଘରୁ ବୁଲେ ରେ ମା କୋଳେ ବସି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହସି ମା କୋଳେ ବସି ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ହସି ମା କୋଳେ ବସି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହସି ମା କୋଳେ ବସି ମନ୍ଦେ ମନ୍ଦେ ହସି ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଭାଷା ବୋଲେ ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାର ରେ ତୁ ତ ବାଡୁଥାଉ ଗେଲେ ଗେଲେ ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାର ରେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ରେ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଯେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ରେ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଯେ बोले बांक नीति होइला प्रसिद्धि बोले बांकनीति होइला प्रसिद्धि ए बोले बांक नीति होइला प्रसिद्धि बोले बांकनीति होइला प्रसिद्धि जहा लेखि अछि भाले दिनु नवीन कुमार रे पुत बडुता गले गले बिनु नवीन कुमार रे पुत बडुथाए गले गले दिनु नवीन कुमार रे आज आज्ञा पुत्रटी बड़ी बड़ी 4 वर्ष 4 मास 4 दिन हला हाँ। जेते बेले 4 वर्ष 4 मास 4 दिन होइछि आज पुत्र पाठ पढिबा पई चाटशाली गुरु मते राजा पठाई देला आज्ञा हाँ, हाँ। पुओटी पाठ पढिबा पई चली गला आज पुओ कोन पाठ पढिला हाँ। ए बाबू पढो रे ओ पढिले डाकी बुमा बाबू पढ़ो रे ओ पढ़िले डाकी बुमा बाबू पढ़ो रे ओ पढो रे पढ़िले डाकी बुआई बाबू पढ़ रे पढ़िले डाकी बुआई बाबू पढ़ रे पढो रे पढ़िले डाकी बुबो बाबू पढ़ रे ए प्रथम दिन रे पुओ ओ पढिला ओ पढ़िला ए द्वितीय दिने बंगाली पाठ शेष कला से सकला ए तृतीय दिने पढिला पारासी नगरी पारसी नगरी पारसी नगरी युद्ध विद्या वीर विद्या सबु देला सारी सबु देला सारी सबु देला सारी सबु विद्या रे पारंगम राजार कुमार राजार कुमार ए दिन परे दिन देख बितीन जे गला बितिन दे गला मास परे मास आसी 12 वर्ष हेला 12 वर्ष ହେଲା ध्यान दे मर्थिमंत मंडली हाँ। आज पुत्रटी समस्त विद्या रे पारंगम अच्छा, अच्छा। मास परे मास बीती जाइछि एने पुत्र को आज्ञा 12 वर्ष हो जाइछि हाँ जेते बेले पुत्र को 12 वर्ष होइछि आज्ञा अच्छा आज राजपुत्र मंत्री पुओ राजदांड भ्रमण करिवा पई चली जाछंती हाँ आज लीलामय ठाकुर आज्ञा लीला लगै दैछंती हाँ जेते बेले राजदांड भ्रमण करिवा पई जाउछंती हाँ राजनगर मध्य राजदांड रे हाँ। आज्ञा सातव पुर बाघरटी चलीछि चालीची आज राजपुओ नेत्र देखि आज्ञा कथोपकथन करूछन हाँ আচ্ছা মন্ত্রী বড় এই চান্দা বন্ধা হয়েছে লাইট বন্ধা হয়েছে ডেকোরেশন চাইছি এটা কোন হচ্ছে এলি সৌদাগর পুত্র সদা পুত্র টুকুনা টুকুনার বাগর হ্যাঁ টুকুনার বাহাগর চালছি মন্ত্রী মাসে কোন সে টুকুনা হচ্ছে মোর সাঙ্গ ভাই হ্যাঁ ମୋ সাথে সে পাঠ পড়ুଥିଲା আচ্ছা তম ক্লাসমেট হ্যাঁ হ্যাঁ হেলে কোন হলা আজি তোর বাগর হ্যাঁ হଉଛି মন্ত্রী মাসে কোন ମୁଁ ତ ବାହାଘର ହେବି ତମେ ବାହା ହବ? ହଁ। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ସତ କରିଥିଲୁ ହଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାଘର ହବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତୋର ବାହାଘର ହଉଛି। ମୁଁ ତ ବାହାଘର ହେବି ତମେ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ ପିତା ତମକୁ କହିବ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି ହଁ। ଏବେ ଆସେ ଯିବା ଚାଲ ଆସ अच्छा ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ आओ बापा ମହାରାଜ कोन आइछि ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନେଇ ଆଜି ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ अच्छा अच्छा ସେ ବଜାର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସୌଦାଗର ପୁତ୍ରର ବାହାଘର
ଆଚ୍ଛା ତାର କ୍ଲାସମେଟ ହଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଟୁକୁନାର ବାହାଘର ଏ ତମର କଣ ହେଲା ସେ ଟୁକୁନାର ବାହାଘର ଦେଖି କିଏ ମୋ ପୁଅ ହଁ ହଁ ଆପଣର ପୁତ୍ର ବାହା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ମୋ ପୁତ୍ର ବାହାଘର କରିବ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ହଁ ମହାରାଜ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ମହାରାଜ ମୋ ପୁଅକୁ କଣ ବୟସ ହେଲାଣି ନାଇଁ ତ ତାକୁ ତ ବୟସ ହେଇନି ହେଇନି ମୁଁ କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲି ସେ ବୁଝୁନି ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର କରିବ ହଁ ବାହାଘର କରିବ ତାହେଲେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସ ଦିବ୍ୟ ରଚନ ଆସ କହିଲି ହଁ କହିଲେ ତମେ ଆସ ବାହାଘର କରିବ ନା ସେମିତି କଣ ହଉଛ ଯେ ଆସ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆସ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆସ